IBK bɔra fanga la k'an to tan cogo la ni yɛlɛma ma kɛ an bɛ tila ka tigɛ fɔ IBK sabu anw bɛ ɲɛbɔ an kunna de fɛ n'i ye mɔgɔ ɲɛbɔ a kunna ma fɛ c'est que prix de man ɲi an ka faamaw man ɲi bi Musa Tarawele ka fisa n'u ye bilahi. Mali doyen n'a donna douane na Sarawari a bɛ daminɛ 245 hakɛ de cogo di mɔgɔ bɛ kɛ doyen Mali kɔnɔ ka kɛ doyen o bɛ taa immeuble 3 4 5 jɔ impôt baarakɛla o bɛ taa immeuble 2 3 4 5 jɔ trésor baarakɛla o bɛ taa immeuble 2 3 4 5 jɔ ni maaw wulila ko muso ɲuman den don nin ka cɛkɔrɔba tun ka farin nin ka cɛkɔrɔba tun bɛ to k'a ba bugɔ a fɔra ko ni muso munna k'a den bɛ barika muso in a munna kosɛbɛ ma mun bilen a ko n'a seginna furu la i ma a den a kɛra doyen ye a fisara zone den wololen k'o kɛra doyen min bɛ kuma fɛ ye sisan i bɛ dɔw ye k'a fɔ a Clément sabali i ka kumaw ka farin parce que tile fila nin m'a mɛn ka caya ko n ka kumaw ka farin ko n kumakɛcogo ka farin ne tɛ fɔ cogo wɛrɛ dɔn tiɲɛ na tiɲɛ kɔ an tɛ maa nin n y'o de fɔ n bɛ segin a kan Welesebugu yan i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ Clément fɛ o tɛ baasi ye sabu hali Ala min y'an da bɛɛ tɛ k'o fɛ mais n bɛ min fɔ Mali ko la n'a kuma sɔsɔra cogo don ne bɛ min fɔ Mali réalité la n'a sɔsɔra cogo don ne bɛ sa ne tɛ Mali ko kuma fɔ bi n'a sɔsɔra n bɛ fɛn fɛn fɔ n bɛ fɛ dɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ Clément ye min fɔ o tɛ tiɲɛ n'a kelen bɛɛ kɛra cogo don n bɛ sa ne tɛ Mali ko kuma fɔ bi mais e ka jamana kɛcogo lajɛ mɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ katikati kɔnɔ o bɛ sira tiɲɛnen don wa dɔw sira yɛrɛ tiɲɛni de ka taa an ka faamaw ye n'o kɛra a ye miliyɔn 70 min don a ka vérité la o damu kosɔn parce que a sigilen bɛ o fauteuil dumanba kan o katikati kɔnɔ n'a donna o kɔnɔ k'i lamaga ni katikati bɛ ka don dingɛ kɔnɔ o de ka d'ale o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko se b'ale ye mɔgɔ min bɛ yen a tɛ kuran sara a tɛ ji sara e b'a fɔ cogo di ko jiko gɛlɛya bɛ yen ale tɛ jiko gɛlɛya dɔn parce que foraji b'ale fɛ yen mɔgɔ min bɛ yen ni kuran tɛ tigɛ a ka so ni énergie y'a tigɛ dɔrɔn groupe électrogène b'a ta o ka sira bɛ énergie du Mali société min ni diɲɛ société bɛɛ ka fisa n'a ye diɲɛ société bɛɛ ka fisa ni énergie du Mali a bɛɛ i bɛ société kelen min yala ka dugukolo sanfɛ k'u bɛ wari sara ka client gɛn ka b'u da la o énergie du Mali énergie du Mali ta publicité ka radio Mali la million kɛmɛ ni kɔ a ye frigo débranché a ye ventilateur débranché a ye courant a y'a jeni dɔɔni tɔw bɛ client ɲini olu bɛ client gɛn ka b'u da la miliyari 75 de tun bɛ d'u ma sisan k'u y'a kɛ 40 wa n t'a da dɔn o de bɛ ta k'a d'u ma an ka wari la mɔgɔ kuran juru tɛ mɔgɔ si la n'i ma facture sara dɔrɔn f'u bɛ nisɔndiya u bɛna compteur bɔgɔti de nisɔndiyalen ka taa n'a ye mais o bɛɛ la énergie du Mali bɛ kuran tigɛ mɔgɔ la o bɛɛ la n'u y'a tigɛ dugu dɔ la o b'a di dugu dɔ ma kuran tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ jigin kuran tɛ yɔrɔ o yɔrɔ développement tɛ kɛ mais énergie du Mali mɔgɔw ka wari duncogo bɛɛ b'a dɔn gasoil hakɛ min kan ka don o hakɛ de tɛ don n y'a f'u ye n'u sɔnna n ye kale maliyɛnw ye n bɛ kale aw ye yan ni énergie du Mali mɔgɔw sɔnna an ka taa contrôle k'u fɛ yen n'u ye dayɛlɛ ni ne Clément donna n bɔtɔ bɛ bɔ n'a jama tilancɛ ka tila ka bɔ ni miliyari 200 ye ka taa di Mali kɛsu la ka taa kɛlɛ u k'a fɔ dɔrɔn professeur Clément Danbele ye min fɔ tiɲɛ tɛ aw tɛ suyɛli kɛ i ye nkalon de dan na e Clément an bɛ fɛ k'i kɔrɔbɔ k'i jira maliyɛnw na k'a fɔ k'i ye nkalontigɛla ye Mali jɔnw k'a bɔ u k'a fɔ bon professeur Clément Danbele an sɔnna taa enquête kɛ taa audit kɛ e mago bɛ fɛn fɛn la an b'a bɛɛ d'i ma an b'a bɛɛ contrôler Mali jɔnw ka ci bila an ma u k'a fɔ sini sɔgɔma ko an ka t'o contrôle kɛ bilahi ye kali ala la tile 110 tɛmɛnen mɔgɔ mɔgɔ jɔnni mara a 90% a bɛɛ bɛ taa kaso la miliyari 2000 ani miliyari 200 ni miliyari 30 miliyari kelen bɛ bɛn san 80 ani san 5 kalo kalo bɛ i bɛ miliyɔn kelen di miliyari kelen o de
nous mija nous kokiba à domodo dunge milliard kelen be be sampidu ani sanani ani kan kontoni klemwa domodo be watandu sampidu ni nani ani kan kontoni klemwa domodo be watandu o de milliard kelen o tigiroma kɛmɛ fila ani bi duuru de bɛ suɲɛ Mali kɔnɔ san san dɔ ka bɔ Mali faama dɔ ka bɔ k'an sɔsɔ 250 milliards milliards kɛmɛ fila ni bi duuru aw ka wari aw halala milliards ba fila ni kɛmɛ fila ni bi saba o bɛ voté ɲinan ta yɛrɛ taara fo ba fila ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ u bɛn'o de ta k'o di Mali gouvernement ma ko gouvernement ka se k'an ka jiko ɲɛnabɔ gouvernement ka se k'an ka kuranko ɲɛnabɔ gouvernement ka se k'an ka sirako ɲɛnabɔ gouvernement ka se ka ekɔliso ɲuman di denmisɛnw ma gouvernement ka se ka dɔgɔtɔrɔso ɲuman di mais e k'a lajɛ Mali kɔnɔ bi sira ɲuman tɛ Mali yɔrɔ si ji tɛ Mali yɔrɔ si kuran tɛ Mali yɔrɔ si kɛnɛya tɛ Mali yɔrɔ si kɔngɔ de bɛ ka maliyɛnw faga ka tɛmɛ bana kan bana o bana bɛ maliyɛn faga n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ kɔngɔ de bɛ ka bana in dɛmɛ k'a faga mais o milliard ba fila ni kɛmɛ fila ni bi saba bɛ di Mali gouvernement ma hali ka ɲaman gansan cɛ an ka kare kɔnɔ ɲaman gansan an ka faamaw tɛ se k'a cɛ ɲaman gansan an ka faamaw tɛ se k'a cɛ n'i y'i man k'o kan maa o maa n'i kalannen don Mali kɔnɔ k'e kalannen don k'e ye professeur ye e ye docteur ye e bɛ taa n'i y'i man k'o kan Ala t'i ɲɛ da kira ka lahara wa i kɔ bɛ nagasi kɔfɛ cɛw cɛ y'i man k'o kan kabini Kaya Magan Sise tile ɲinan san 1000 ani san 900 ani kɔ sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jukɔrɔ kabini Kaya Magan Sise tile kabini empire de Ghana sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jukɔrɔ n bɛ kuma na aw fɛ sisan sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jukɔrɔ e ka maliyɛnw lajɛ bani aw de ka kɛ Ala kama sanu bɛ bɔ dugu min jukɔrɔ san 1000 ni kɔ o kari kɔnɔna ɲuman tɛ tiɲɛ san 1000 ni kɔ sanu bɛ ka bɔ dugu min jukɔrɔ goudron tɛ yen san 1000 ni kɔ sanu bɛ bɔ dugu min jukɔrɔ courant tɛ yen san 1000 ni kɔ sanu bɛ bɔ dugu min jukɔrɔ o faama de bɛ nafolo cɛ k'a ka papier ni maa min bila ka taa Faransi Canada États-Unis anw denw filɛ u tɛ ka kalan u bɛ tila k'u jɔ tuguni ko kɔni bɛ to ka jɔn ka kalan kɛ ko kɔni bɛ tile ye sacrifice de ko wariko tɛ o kɔni bɛ tile ye wariko yɛrɛ de. ne yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ o kɔni bɛ tile ye wariko yɛrɛ de. a ye dɔ tɔgɔ fɔ ye ko mɔgɔ min ye économie kɛ ko ekɔli karamɔgɔ m'a kalan. a fɔli ma nɔgɔn koyi ko ni ekɔlimɛtiriw ma don ka kalan kɛ k'u bɛ taa EFM ekɔlimɛtiriw bɛ kalan ekɔliso min na ko mɔgɔ 15,000 k'u b'o ta k'olu remplacer ne y'a calcul kɛ parce que an ka faama dɔw bɛ i b'a fɔ u bɛ dɔrɔgu teri i b'a fɔ u bɛ dɔrɔgu de ta ne bɔra n y'a calculer a kuma fara dɔrɔn n ye n sigilen to n ka salon kɔnɔ n k'i jɔ n k'a calculer nin bɛ bɛn joli ma ekɔlimɛtiriw bɛ joli nɔfɛ a bɛ taa bɛn miliyari 6 hakɛ de ma. mais n'i ye o bɛɛ gɛn ka ekɔlimɛtiri kura ta tuguni san 1 kɔnɔ a bɛ taa bɛn miliyari 18 ma ninnu ko k'u ka miliyari 6 de d'u ma u tɛ revendication na dɛ u ko k'u ka hakɛ de ka d'u ma hakɛ min n'o dira tɔw ma hakɛ min n'a fɔra k'o bɛ di u ma ko yanni san ka yɛlɛma k'o bɛ di u ma u ko k'o de ka d'u ma u ka hakɛ kɔnɔna na ko n'u ma di u ma u nɛgɛnna salon ko ɲinan k'u tɛ sɔn a ma k'u ka d'u ma mais a fɔra de ko n'u ma don k'u bɛ gɛn n'olu gɛnna miliyari 6 nɔfɛ minnu bɛ ta u bɛ bɛn miliyari 18 ma est ce que Ala ma den bɛ nin fɔ tuguni. gɛn ne concours de kɛ k'u bɛ fɛ ka kɛ polisi ye anw bɛ polisiya dɔn cogo min na o ye jeliya ye anw bɛ polisiya dɔn cogo min na o ye ladiriya ye anw tɛ polisi zone de fɛ bilen anw tɛ fɛ polisi ka kɛ namaratɔ ye anw tɛ fɛ ka dɔrɔgutala ta k'o kɛ polisi ye anw tɛ fɛ ka taa denw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'o kɛ polisi ye anw tɛ fɛ ka fantandenw ta ka bɔ yen ka faamadenw bila yen ko parce que ko wari t'a somɔgɔw kun ko de kɛra Bamakɔ polisi concours laban min kɛra u ye fantandenw de tɔgɔ bɔ a la ka faamadenw de ta k'u bila yen a prévu b'an bolo a sɛbɛnw b'an bolo
denmisɛnninw ye san 1 ani kɔ de kɛ u bɛ concours labɛn u ye san 1 ni kɔ de kɛ u bɛ k'u préparer concours kɛlen liste fɔlɔ min bɔra ko dɔw ma passé denmisɛnninw y'o photo ta liste filanan min bɔra u tila ka taa yen dɔw ma passé olu tɔgɔ yer'o la tuguni liste sabanan min bɔra u y'a ye dɔw ma passé fɔlɔ la olu tɔgɔ taara ye sabanan la concours laban an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ mana concours kɛ yɛrɛ u tɔgɔ t'a fan si ma olu passera an ko n ka solution tɛ k'a fɔ ko i bɛ denmisɛnninw ta k'i bɛ t'u don concours la ko bon a ye mankan dabila an bɛna bɔ an bɛna wele bila bɛɛ ma Mali fan bɛɛ ka bɔ a don minnu taara concours la k'u ka bɔ yen fantan tɛ minnu y'olu kɛ ka bɔ yen ka dɔwɛrɛ tɔgɔ dugu nɔ na minnu tɔgɔ donna ka sɔrɔ tɔgɔ man ka don ministre Salifu Tarawele b'u gɛn ka bɔ ten an mago b'o de la an bɛ foli ka kɛ Mali kɔnɔ an tɛ Salifu juguyara an b'a fɔ ko Salifu nɔ don nka ale de ye ministre ale de ye ɲɛmɔgɔ ye an ye ci bila a ma k'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ Salifu Tarawele i ka ministre so la ko dɔ kɛra pompiers ta kɛra o mankan wulila an ko ko lala i b'a sɔrɔ nkalon dara aw la polisiw fana ta kelen filɛ nin ye ci bilali ma i k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ hali commissaire minnu kan ka kɛ commissaire ye n'olu yɛrɛ ye polisi ye olu fana bɛ kɛlɛ la a mɛnna u ma kɛ Salifu mɔgɔ minnu n'u taara concours la ka sɔrɔ u man ka taa n'u donna i ka polisiya la anw fasodenw tɛ polisi zone fɛ anw fasodenw tɛ fɛ mɔgɔ ka taa polisiya la min man ka taa i b'u gɛn a m'u jaabi halisa ɔ komi a man jaabi jamanadenw de ka hakɛ min ye u bɛ t'o de ɲini fanga bɛ jamanadenw de la ni jamanadenw ko k'u t'i fɛ i bɛ bɔ a la ni jamanadenw ko k'u ka hakɛ bɛ faama min fɛ k'o k'an t'i fɛ bilen n'an t'i fɛ i bɛ bɔ fanga la ni jamanadenw bɔra don min na ka sɔrɔ u ka hakɛ bɛ mɔgɔ min bolo u t'u ka hakɛ ɲini o de fɛ i b'u ka hakɛ d'u ma diyagoya la o la an bɛ labɛn na an bɛ lɛtiri ci Salifu ma sini ministre Salifu Tarawele n'a ma mɔɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ a ka bɔ ministère la anw t'a fɛ bilen IBK bɛ kelen ta Salifu ni malidenw ma an ka ci bɛ ka taa Sikaso ani Segu ani Moti ani Gawo ani Tɔnbɔkutu an ka ci fɔlen filɛ Welesebugu a bɛ taa fɔ Kulukoro ani Kati Bamakɔ an yɛrɛ b'an jɔ n'o ye n'a fɔra don min na k'an bɛ bɔ an bɛɛ bɛ bɔ sira tɛ boli a don n'u b'an bɛɛ faga u b'an bɛɛ faga don n'u b'an bɛɛ don kaso la u b'a bɔ n b'a fɔ ye k'aw hakili latigɛ foyi tɛ bɔ a la fama foyi tɛ se maliyɛnw na ni maliyɛnw ko k'a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de n'an k'an t'i fɛ i bɛ bɔ fanga la n'an bɛ min ɲini Salifu fɛ a ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ n'a ma mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ a ma sigi ni min ye o bɛ bɔ a la ko k'u nata don a ka denmisɛnw bɛ ka taa réseaux sociaux sanfɛ ka taa nɛni an y'a ye o bɛ ka taa fa nɛni ba nɛni kɛ Clément n'i ye Clément fa nɛni i yɛrɛ fa nɛni ni Clément ba nɛni i yɛrɛ ba nɛni aw fɔra ko maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen ne taara ko Clément fa don ta ne y'a ye ne ko nin ye nin lɔgɔmaya dɛ nin fana bɛ k'a yɛrɛ fa nɛni dɔw yɛrɛ nan'u sigi ka ne ba nɛni ne ko musokɔrɔba ma wa n k'i den dɔ bɛ k'i nɛni mɛ n bɛ min fɔ ka mobili san k'a di journaliste dɔw ma o tɛna an bɔ an tɔgɔya la ka taa dɔ journaliste dɔw ta ko blogueur wa an t'a ɲɛdɔn de k'o ta ka t'o kɛ commissaire ye k'o bɛ ka formation k'o bɛ kɛ commissaire parce que k'o bɛ to k'i tanu Salifu Tarawele journaliste Salifu Tarawele manamana ministre tɛ dɛ Mali sɔrɔdasi général de don général ka tila k'o kɛ ministre ka fara o kan ko sonyali bɛ taa kɛ o ka baarayɔrɔ la ko o kuma bɛ fɔ o ye o bɛ man kun o kan an bɛ ka labɛn ni bɔtɔw sera wele bɛ se aw ma Welesebugukaw cɛ tɛ don Welesebugu ka bɔ Welesebugu fo tuma min na ni ci nana ka fɔ an bɛ min ɲini o kɛra n'o ma kɛ Salifu bɛ bɔ ministère la mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi a nɔ na min bɛ se ka maliyɛnw bɔ. n bɛ min fɔ an tɛ Salifu juguya la an tɛ Salifu contre la an bɛ sa ne tɛ don a juguya la sabu a yɛrɛ ne ye ɲɔgɔn siɲɛ kelen de a ye ne bonya don a ye ne karama don mɛ o kɔfɛ ne ye min ɲini a fɛ nin ye ne kalo 6 de
kalo wɔɔrɔ ne bɛ ka salifu diri a n'a ka mɔgɔw n'u ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ ne yɛrɛ tilema o seri kalo wɔɔrɔ n bɛ k'u deli a kana to an ka kɛlɛ a kana to maliyɛnw ka dimi a ye sabali a ye mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ. Mali faamaw tulo kun ka gɛlɛn walayi Mali faamaw tulo kun ka gɛlɛn. E k'a lajɛ bayi ko miliyari 1000 ani miliyari 200 ni miliyari 30 o de dira Mali sɔrɔsiw ma ka daminɛ 2014 ka na bila 2019 la loi d'orientation de programmation militaire miliyari 1000 ani miliyari 200 ani miliyari 30 o de dira sɔrɔsiw ma o de en tout cas a donna sɔrɔsiw tɔgɔ la a ma